बनूंगी, मैं ऐसे ब्लॉगर बनूंगी। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज मैं एमाहतक बेसि दिन भ्लग चग एक दिया ना। काली एटा दिसिलो शर्ट्स माने भ्लग নহয়। काली महासप्तमीत फुरिबले गइसिलो तिहुत आमार दुर्गा पूजात। तो काली मैं शर्ट्स एटा दिसिलो किन्तु एमाहतक बेसि दिन हल सागे 42 डेज मान हल एको भ्लग चग दिया नाइ। लास्ट भ्लग प्रेक्टिस टिचिंगत दिसिलो। तो गाइज आज महाअष्टमी बुली मा दुर्गार आशीर्वाद लबले जाम। पाटासारकुचिर पाटासारकुचि और पाठशाला जाम बुली भाबिसु। तो बोलक एकेलगे सकलोए मा दुर्गार आशीर्वाद लय जाते गोटेई बछरটো आमार भाले भाले मा दुर्गार आशीर्वादत जाते सकलोबुर ठीक हो जाए, सकलो मानुह जाते भाले भाले थाके। मा दुर्गार आशीर्वाद लबले आज पूजा चाबले गई आसु। तो बोलक एकेलगे आमी सकलोए मा दुर्गार आशीर्वाद लौ। देखो पूजा बुली मैं खुरीमाहार तात आहिसु। एटु आमार बाबू टिकला किबा को मैं ताय नेके থাকিম নাকি। नमस्कार नामটো কই দিয়া কি? মোৰ নাম বিৰাট কলিতা। বিৰাট কোহলি কোহলি না কলিতা? বিকে ভিকে ভিকে না না বিকে বিকে। আমার ভি নহয়, আমার বি হয়। তক ধরছিলো ই নাজয় বুলে পূজা চাম ইটা দিয়ক গাইস। পৰপৰাই আহিছো ই ডেইলি পূজা চাই মোক ৰখি ৰাখা নালাগে। বাবু যা মনু আনছি বুলে কাবা চানা যাও गाइस। पूजा पूजा पूरा भाई पिसे मानुजनो बहुत कम देखे आছো रब आपनालोকক। गरम तो देखिसे गेले दिसी और मैं पूजा सब एकला एकला आइसलो। माने मैं भिडिओ बनाई दे मानुह निजे भ्लग बनाइसु। एको उठबा नल्लो माने इमान लाज लागसे भ्लगिंग मोर द्वारा নহয় नेকি। मोर माने मानुह देखलिगा पेनिक एटा आहि जाय ना। मैं भ्लग बनाबा पारो ना मानुह देखि चाबा पारो। एने आइसलो माने एकला एकला आहि पेले भ्लग सब बानो নহलाने दुटा भिडिओ बनाइ थৈ दिसु देवी मार मूर्तिर। ये बेकार जिंदगी ऐसे भ्लगर बनूंगी, मैं ऐसे भ्लगर बनूंगी। गाइस दुख लगी गाल किबा निजर उपरते। गाइस एटिया पाटासारकुचिर পৰা पाठशाला আহিছো। पाठशालार पूजा চাও আৰু কেনেকুৱা শুনিছো মানুহ জানো হৈছে বুলে বহুত দেখিলে গম পায় মানুহ অলপ হৈছে বাৰু। তো বলক আপোনালোকক তাৰ पाठशालार দুৰ্গা মূৰ্তি দেখাও। দুৰ্গা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। নে গাইস মানুহ চাও পূজাৰ মানুহ। মোৰ একলাকলে ভ্লগ বনাবা লাজ লাগে, এই কাৰণে এইবাৰৰ ভ্লগটো অলপ বেয়া হ'ব। নিজৰ লাগছে না गाइस। पूजा चाই मैं बर्तमान ट्रेन्सत हुबैছো। माने पूजार खलार ओसरते गान बाजी আছে। कपिराइट तो नाहे नाहे दे लागानो আহিলেও কি কৰিম মানে সেইকাৰণে ट्रेन्सत हुमे गेलो गाइस। एकला एकला काम बन नहीं करना कपड़ सही जाओ कुछ भी खरीदना तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे ज़रूर देखेंगे कपड़ा देखेंगे। खरीदने नहीं वाले हम बस। अब बॉयज़ सेक्शन में है, देखो आप लोगों को बॉयज़ भी दिखाते हैं और बॉयज़ का कपड़ा भी। तो गाइस फाइनली लग हलो आमी दुटा और एटे पूजा चाब जाम एकेलगे पाठशालात। गाइस एया पाठशालार पूजा आपनालोকক देखुवाई दिम। आमी दिनटा आइसो जे इस्राम एया सब पूजा মানে বাকি বিলাকে মান ধুনিয়াকে সাজি কাছে আহে মানে চাইয়ে ভাল লাগে আৰু। গাইস এতিয়াও মানুহ আছে যদিও মানে আগৰ বছৰবিলাকৰ নিচিনা নহয়, বহুত কম মানুহ। আৰু মানে পূজা এটা ভাইবটো বেলেগ কিবাৰ মানে মানুহবিলাক বহি আছে যিহেতু একো অনুষ্ঠান চনুষ্ঠানী বাৰ সেই কৰিছে। এই মন্দিৰটো বনাই আছে, নেক্সট ইয়াৰ সেই মন্দিৰটোত আমি পূজা কৰিব পাম হোপ।
was born to be free. গাইজ ইমান গৰম তাতে আৰু আমি ইমান মানুহ বহুত মানুহ হৈছে দিয়ক একদম পুৰা মানুহ মোৰ মানুহ চিনা নাই নাজনো এয়া চাকি হাতত লৈ আমি ৱেইট কৰি আছোঁ দুৰ্গা মাক সেৱা কৰাৰ বাবে পুৰা গৰমে গৰম এটা বেঙা চলি আমাৰ মাত চাত নাই গাইজ মোৰ খাম দেখছে না সৰি গাইজ পূজা দেখো ভাই আপোনালোকক মোৰ খাম দেখাই আছো উত্তৰ দিশে আমাৰ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে খুচরা নাই চন্দনা হোটেল কাশ্যপ গোত্র আশীর্বাদ ফার্মাসি কাশ্যপ গোত্র রক্তিমনাথ গাইজ ফটোত ললো আশীৰ্বাদ ললো দেৱী মাৰ যাতে গোটেই আমাৰ এই বছৰটো ভালে ভালে যায় একো যেন বেয়া নহয় আমাৰ লগত সকলো ভালে ভালে থাকে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক আমি প্ৰসাদ পালোঁ প্ৰসাদ একফালে কল নেথাকে কল লৈ যা প্ৰসাদো পালোঁ আশীৰ্বাদো পালোঁ দেৱী মাৰ পুৰা একদম গোটেই বছৰটো ভালে ভালে যাব ইয়াত লাগছে আৰু পূজা চাপা এই বাগাত দিছে জিলাপি খাই লওক জিলাপি এইবাৰো মই মোৰ ফালৰ পৰা জিলাপি কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি গোটেইকেইটাই বৰ্তমান পূজা চাই খাবলৈ আহিছোঁ গাইজ মই পানী খালোঁ গাইজ মই খালোঁ এতিয়া খাই লৈ আমি ঘৰা ঘৰি যাম গোটেই মাখানি টিহুৰ মানুহ টিহুত যাব মই শনিবাৰে মানুহ শনিবাৰে যাম